नमस्कार दर्शक बंधु मु शिवराम आपण मानक आज आउ एक नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु मु आपण मानक पई आज एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट नेकी आसीछि। एही वीडियो माध्यम रे आपण माने संपूर्ण सुभद्रा योजना विषय रे इनफॉरमेशन पाई परिबे। देखंतु दर्शक बंधु वर्तमान सुधा सरकार सुभद्रा योजना रे 4टी किस्ती प्रदान करि सारिछंती, किंतु बहुत हिताधिकारी ए पर्यंत सुभद्रा योजना रे 4टी किस्ती रु गोटे भी किस्ती पाई नाहंती एवं किछि हिताधिकारी अछंती से माने 2टी किस्ती पाइछंती आउ 2टी किस्ती पाई नाहंती एवं किछि हिताधिकारी अछंती गोटे किस्ती पाइछंती बाकी 3टी किस्ती पाई नाहंती एवं किछि हिताधिकारी सुभद्रा योजना रे जमारू पैसा पाई नाहंती एवं किछि हिताधिकारी 3टी किस्ती पाइबा परे से माने चतुर्थ किस्ती पाई नाहंती। तो ए सब रो कारण कौन आपण माने केउ जनसेवा केंद्र किंबा सुभद्रा योजना आमर जोटी कंप्लेन रिसीव करा जाए ब्लॉक रे सेही माने मध्य आपनकु सठिक कारण कहि पारु नाहंती एवं आपण माने मध्य विभिन्न यूट्यूब रे वीडियो देखुचंदी आपनकर समस्यार समाधान पाई पारु नाहंती, किंतु एई वीडियो माध्यम रे आपण संपूर्ण समाधान पाई परिबे एवं मु आपण माननकु लाइव प्रमाण सहित देखैबी। जदि आपनकर रिजेक्ट होईची ताहाले आपण कोन करिवे एवं आपनकर जदि बिल्कुल सुभद्रा योजना रे टंका पाई नाहंती आपण कोन करिवे एवं जो माँ मानकर 2टी किस्ती आसीछि एवं आउ 2टी किस्ती आसी नाही से माने कोन करिवे एवं जो माने ऑनलाइन बाबद रे अभियोग दाखल करिथिले सेई माने कोन करिवे ए संपूर्ण इनफॉरमेशन चलंतु आमे जानिबा स्टेप बाय स्टेप आपण माने मध्य बुझी पारिबे एवं आपणकर जहा समाधान समस्या थिबो आपण तार मध्य समाधान करि पारिबे। देखंतु दर्शक बंधु प्रथमे मु जो माँ मानकर 3टी किस्ती आसीछि एवं चतुर्थ किस्ती आसी नाही सेई मानकर अपडेट दउछि। प्रथमे आपणकर डिबिट लिंक एक्टिव अछि ना इनएक्टिव अछि आपण माने चेक करई नियंतु ताहाले आपण जानि परिबे। देखंतु यांकर 3टी किस्ती सक्सेसफुल आसीछि, गोटे किस्ती पेमेंट फेल्ड लेखिछि। यार कारण होची देखंतु आंकर स्टेट बैंक रे डिबिट लिंक अच्छी किंतु 16/10 रु आंकर डिबिट लिंक टा इनएक्टिव अच्छी। जदि आपणकर इनएक्टिव देखाउची ताहाले आपण माने एनपीसीआई पोर्टल रे जाई आपणकर डिबिट लिंक एक्टिव करि परिबे एवं आपणकर चतुर्थ किस्ती जो आसी नाही आसीबो। देखंतु जो मानकर बिल्कुल पैसा आसीनी एबे वर्तमान गोटे किस्ती आसीछि सेई मानकर एही प्रॉब्लम देखंतु प्रथमे आंकर 3टी किस्ती अंडर प्रोसेस रे अछि, चतुर्थ नंबर किस्ती से पाइछंती। जदि आपणकर भी 3टी किस्ती अंडर प्रोसेस रे देखौछि एवं चतुर्थ किस्ती आपण पाइछंती ताहाले आपण माने सुभद्रा योजना रे अभियोग को जाईकी आपण अभियोग दाखल करिवे कि मु सुभद्रा योजना रे गोटे किस्ती मात्र पाइछि आउ 3टी किस्ती पाई नाही बोली आपण गोटे लिखित आकार अभियोग दाखल करी सेठी अपडेट करि परिबे। ताहाले आपणकर जदि अभियोगटी सरकार शुणती ताहाले आपणकु नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रे आपणकर जो पेंडिंग अछि सेही इंस्टॉलमेंट मध्य आपण पाई जिवे। एटा को मानकर ना जो मानकर 3टी किस्ती आसीनी गोटे किस्ती केवल आसीछि एटा सेही मानक क्षेत्र रे योग्य। देखंतु एइडा कोन रहिला जो माने बिल्कुल सुभद्रा योजना रे टंका पाई नाहंती एवं से माने अभियोग दाखल करिथिले सेमानकर ए पर्यंत अभियोग मध्य सरकार ग्रहण करि नाहंती तांकर अभियोग मध्य पेंडिंग रे अछि एवं तांकर अभियोग को वेरीफाई करा जाई नाही ए पर्यंत पेंडिंग रे अछि। वर्तमान से मासे हबो कंप्लेन करिसंती किंतु तांकर कंप्लेन केही रिसीव करि नाहंती। आंको आंके एलिजिबल सुभद्रा योजना रे अछंती किंतु आंको सुभद्रा योजना रे गोटे भी किस्ती मिली नाही तेणु करी से सुभद्रा योजना रे कंप्लेन आवेदन करिसंती किंतु तांकर कंप्लेन रो स्थिति पेंडिंग अछि, तांकर स्थिति को केही मध्य जांच करि नाहंती। देखंतु ये गोटे प्रोफाइल मु आपनको देखौछि यांकर
ତିନୋଟି ଯାକ କିସ୍ତି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିନି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିଲା ଡେବିଟ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଦେଖାଉଛି, ତିନୋଟି କିସ୍ତି ଆଙ୍କେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତିନୋଟି କିସ୍ତି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ସାଇଟକି ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ରୋଫାଇଲ କି ଏ ମା ଜଣକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ ଆଙ୍କେ ଗତ ବର୍ଷ 2025 6 ନମ୍ବର ମହିନାରେ ତାଙ୍କେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଡିସ୍ପୋଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍କର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗତ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ 2025 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଅଛି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କମ୍ ସେ କମ୍ 5-6 ମାସର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।